आज्ञा आज्ञा नमस्कार आज्ञा हाँ आज्ञा शुणु शुणु आज्ञा आज्ञा भाषा खराब करूँ आप शुणु भाषा खराब कर भाषा कौन लांगुएज क्या खराब कर शुणु शुणु आज्ञा कंपानी टका खाई आम टका खाई कंपानी चलीगला आप पेसेंस रखते मुझे आपको कही आप टका जमी मिल आप भाषा खराब कर टका पाइबी शुणु शुणु आज्ञा हाँ हाँ आज्ञा मुझे कौन आप टा आरेंज कर मैंने आपको फास्ट टाटा आपको करदेवी है हाँ नमस्कार शला कि चिटफंड कंपानी पशिगली शला क्या घर ज्वाई मु कौन हिनस्था होती शला लोक गुड़ा जो प्रकार भाषा कथबार्ता हो जाओ सर 15 दिन खंडे घरे शोबी पूरा कबाड़ देखी घर दुआर मुहर आसी शोनी घर भितर पशि कौन हे भाई मो लोक बुझे बुझे मोर अवस्था ना हे भाई शुण मो मुंड पुणी पित्त चढ़ मु क्या कौन के मो भाई परा शुण भाई भाई कमीना तुम मो दुआर मुहर शोले कौन पचर गोड़े कौन मुझे कहूँ टा आरेंज कर आसले देवी जो मैंने चिट फंडे टका रखिले से माने सिना बुझिले हबो से बुझिबे तो मोर दुआर मुहर शोबी लोक कोटी कोटी टका जाइए मोर 5-7 लाख टका तू एमती कौन मौसा लोक मैंने मत ओलिया बलद भाया गोड़ौती सत्य जमी भेंडी गछ खाई जाइए तू से 15 दिन है मोर दुआर मुहर शोच कौन करी सकाल बहे पखाड़ खाई आसी मध्याह्न भोजन तुम घर आग झुंपुड़ी होटेल करदे अरुआ भात सांगे डबल अंडा झोल मात्र 25 टंका सस्ता सुंदर मजबूत जेपर्यंत तुम टंका न देव मु डिसीजन नहीं खाइबी अंडा बसबी पिंडारे ए कमीना तो डिसीजन को मुझे स्वागत करुच्ची मु तो वृद्ध बैचलर ना 6-7 वर्ष स्त्री मर जाइए कहीं ना घर जगह कहीं ना तू बढ़िया है मो घर द्वार मर मोर घर कोल पका दरकार नहीं मुझे बुले कौन कि आम सांग ही मिसिक दिवस बेपार करूँ मु एजेंट तू सब एजेंट परसेंट पाथु परसेंट मत 5 पैसा के देचु कि आज कंपानी चलीगला बेपार रिक्स अच्छी कंपानी चले जाऊ कंपानी कहले आमको सेमती पेसेंस रखा कौन ना ना सहीटा मोर आउ ना ना तुम हाथ धरची मो टंका देल मु ढेर बेजी थी मु चोरंग भाई आ लुचिकी भूली पारे मौसा मु तुम हाथ धरची मो टंका देल कमी ना तुम मत विरक्त करना मुझे बहुत बुझे बुझे लोक आइले तुम कथा देली मु अरेंज कर आसली मु आग तोते टंका देवी है कहलु कौन अरेंज करूँ कौन अरेंज करूँ टंका तुम पा कहले मो ससुर संपत्ति मिल से संपत्ति को बिक्री करदेवी सब टंका परिशोध करदेवी तुम कही ना कही मु तो शुणी तुम ससुर कड़े 25-26 वर्ष झीटा को बाहर पड़े ना तुमको टंका मिल किए कह ना संपत्ति मिलार चांस ना टंका मिल ना एक तू कौन वकिल तू वकिल ना तू आईन आईन कर एमती प्लान क्रिएट कर टोकी जीव जो बाट पाइब सर टोकी जीव मैंने संपत्ति आम है कौन जान प्लान क्रिएट ससुर संपत्ति बिक्री हेले केते टंका हबो तू गंजे खेचु रे ना तू कौन सेमती कथा कर मु कौन तो सांग मु धनंजय बैरागर जइबे कौन भावु मत तू सेमती कौन कथा कर सर सब एजेंट हो कौन तू मो मुंडे बरसु बे टंका दबनी कौन बे एमती प्लान क्रिएट कर दे से जीव टोकीटा जीव जीव बाट पाइबे संपत्ति आवर निहाती कम संपत्ति बाबद निहाती 2 कोटी 2.5 कोटी टंका मु पाइबे ठीक 2.5 कोटी टंका हाँ 2.5 कोटी टंका एते टंका तुम कौन करिवो कौन करी माने गुड़ा टंका हार तुम कौन करिवो से टंका सब कौन गोटे प्लान कौन करिया तुम कौन जाइता लोक मु तुम प्लान देमी तुम टंका तुम कौन करिवो से विषय तुम चिंता करिवो ना मो प्लान तुम करिवो मु गोटे सुख चिंताधारा करछि करछो की प्लान करछो 10-12 खंड एसी बस कर दे स्लीपर कोच पूरा ऊपर सोई जी लोक लंग टूर चलेबे कटक कारखाना कटक रायरंगपुर कटक राउरकेला मार पैसा कदा हो ना मो बारंबार डीजेल रेट बढ़ुची बस बेपार लॉस हबो प्रति मासे बढ़ुची अच्छा नले एकाथरे संपत्ति सब जाक बिकी देकी गोटे बड़ फैक्ट्री करदेबा कि आदिवासी लोक जमी छाड़े कलिंग नगर भाया गंडगोल हम 8-10 मरबे मर्डर केस फसबी ना रे बापा से काम नुह हे सला तोटी भल बुद्धि अच्छे अच्छा कमे ना टलर 10-12 खंडे पकड़ दवा समुद्र कहीं ना लोक कहीं ना खाली माछ चुंगड़ी सप्लाई जापान को हांगकंग को इलिश सप्लाई कर पूरा जहाज मालिक हो बसी जदि समुद्र मझे टलर बुड़ीगला उपरे मिल जल फल मिलनी ना 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 हे आ इतु बड़ा संपत्ति पाइबी कौन गोटे करी कौन उपाय कह आकाश कइया चिलिका माछ शशुर संपत्ति आसो से संपत्ति बिक्री हम से टंकार कौन हम बसिकी तुम बिलुआ विचार करूथा मत भोक कलानी मु जाऊ तुम से झुंपुड़ी होटेल अरुआ भात सांगे डबल अटा माड़ करदे आसबि मात्र 25 टंका मन रखी जेपर्यंत टंका नदेव
ଖାଇବି ଅଣ୍ଡା ବସିବି ପିଣ୍ଡାରେ ଉଠିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ତୁ କ'ଣ ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ବେ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ମଟନ୍ ଖାଇବୁ ଯା ଯା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତି 22 ଟଙ୍କା କେଜାଏ ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେଟା ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କରିବି ବଢ଼ିଆ ହେବ କାହିଁକିନା ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ କାଚ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଘର କରିଦେବି ପୁରା ପୁରା ମାର୍ବଲ ଫାର୍ବଲ ମାରି ପୁରା ସେଟିଂ କରିକିରି ଚାଲିଯିବି ଏକାଥରେ କଲିକତା 10-12 ଖଣ୍ଡେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଘିନି ଆସିବି ଗଲା ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାକୁ କାଖେଇକିରି ବୁଲିବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବ କାହାକୁ ମୁଁ ନାଉ କରିକିରି ବୁଲିବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବ କାହାକୁ ଡିମକେଲ କରିଦେବି କାଲୁ ଟେଚି ପଡ଼ିଦେବି କରିଦେବି କାହିଁରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାର୍ଥଡେ ଦୟାକରି ମତେ କୋଠି ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମଣିମା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭଲ ଭଲ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚ ଜମା ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡା କେବେ ମୁଣ୍ଡା କେବେ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିଲେ ପଳେଇବେ ତମେ କିଏ ମୁଁ ମଇନା ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ମାମୁଁ ମାଇଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଟୋକା ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲା ବାହାବାକୁ କହି ମୋତେ ମୋ ମାମୁଁ ଘରୁ ନେଇ ଆସିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ମାସ ରହିଲା ତାପରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି ଯେ ମାମୁଁ ମାଇ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ବାଟରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର କାଦ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଭାରି କାନ୍ଦ ମାଡୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ କାଦ ନା ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ଏখানে ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କୁହ ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବି ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ତ ଭାରି କାନ୍ଦ ମାଡୁଛି ଶୁଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦ ନା ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଠି ରହିଯାଉ ନା ସତରେ ମୋତେ ଆପଣ ଘରେ ରଖିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଚଲର 7 ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଆସିଲେ ଆମେ ଟୁଆଟୁ ଭଳିଆ ବସିଲେ ତମେ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେବ ବାସ୍ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ବସିଲେ ଶୋଇଲେ ମଜା କଲେ ରାଜି ହଁ ମୁଁ ତମ କଥା ରାଜି ଏଇ ଶୁଣ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଗୁଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ ତ ନିଶ୍ଚନ୍ତ ଭାବେ ତମେ କିଏ ପଚାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ନା ତମେ କାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତୁମର କ'ଣ ହନ୍ତି ପଚାରିବେ ତୁମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବ ତମେ କହିବ ମୁଁ କଂସାରୀ କଂସଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ କହିବି ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତମ ଶାଢ଼ୀ ଆମେ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ଭୁଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛେ ଅବଶ୍ୟ ବୟସ ଟିକେ ଡିଫର କରୁଛି ମୋ ବାପାର ବୁଢ଼ା କାଳିଆ ଛୁଆ ମାନେ କଡ଼ମା ଛୁଆ ହେଲା ଚାଲ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବ ଯାଅ ମଉସା ଇଏ କିଏ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର 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 ଇଏ ତ ମାଉସୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତତେ ତ କହିଲି ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଇଏ କିଏ ହେ ଫାଡ଼ା ଟୋକାଟା ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବ ମୋର ଧର୍ମ ସିଏ ସେ ଗୋଟେ ତୁମର ପୁତ୍ରା ହିସାବ ହବ ତା କଥାକୁ ଜମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବନି ତମେ ମୁଁ କମିନା ମୁଁ ମଇନା ତମେ ମଇନା ମୁଁ କମିନା କମିନା ମଇନା ମଇନା କମିନା କମିନା ମଇନା ମଇନା କମିନା ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଉଛି କ'ଣ କହିଲୁ ତତେ କହିଲି ମାଉସୀ ନମସ୍କାର କ'ଣ ଢଗ ପକେଇଲୁ କମିନା ମଇନା ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ମୋତେ ଚାଲ ତୁମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ନା ନା ମାଉସୀ ଧୁଆ ଧୁଇ করে ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିନ ମୋତେ ନା ନା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି ତୁମେ ଚାଲ ନା ନା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ମଉସା ପୁତ୍ରା ଏଇଠି ବୁଝାଉ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଛି ହାଏ ବାଏ ମଉସା ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଯିବିନି ତୋ ଘର ଅଛି ତୋ ଘର ନା ନା ତମରି ଘରେ ରାତିରେ ତମରି ପାଖରେ ଶୋଇବି ତୋ ଘର ଅଛି ତୋ ଘର ତିଆରି ସବୁ ନା ରାତିରେ ପା ଆମ ଘରେ ଧଣ୍ଡ ସାପ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମରି ପାଖରେ ଶୋଇବି ଦେଖିବି ତମେ ମୋର କ'ଣ କରିବ ମୁଁ କହୁଛି ହବନି ଶୁଣ କବି ନା ଏସବୁ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମୋତେ ଜଗିବ ଆଇଁଷ ପାଚିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ମୁଁ ଶିକାର ରଖିଦେଇଛି ତୁ ମୋତେ କେତେ ଦିନ ଜଗିବୁ ରେ କବି